जय जगन्नाथ सांग माने वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सांग माने आज वीडियोटा टिके हटके हम कहीं जान ना ब्रह्मपुर तो माँ आसुँच माँ आसिले सबु थर सोलापुरी मंदिर जीवाटा बाउंड तांकर माने सेठू टिके भल माने आशीर्वाद सब मिलुची भगवान रो सेतिपाई कोई हटके कहीं हम कहले वीडियोटा सोलापुरी मंदिर आम जीवु टिके गेट बजार अच्छी आमर ये ब्रह्मपुर जमी गेट बजार अच्छी ये सेमती गेट बजार अच्छी से गेट बजार टिके शॉपिंग करूँ आ धोबीघाट रे पूजा उठुची आज माने सोलापुरी माँ उठुची आ तो सेटा भी जदि आमे जदि देखिदेलु टिके बुलाबुली हला परे बोले आपण मानु मध्य देखैबो तो सेति पई कहि वीडियो रे हम सहित बनी रहंतु संग माने मु भी मध्य रेडी हे गलिनी आ मोर आज ब्लॉग स्टार्ट हेलानी आ हबी तो स्टार्ट करले मु एंड करबी आ तो देखंतु फाइनली मु रेडी हे गली आ हबी जेमती कहले सोलापुरी मंदिर जीवु तापर जीवु टिके गेट बाजार पिलान पई टिके माने ठंडा दिन पई शॉपिंग हबो आउ टिके पूजा विधि लागी टिके लास्ट पूजाटा तो टिके बुलाबुली करी कोंडी खिया पिया करी पळे आसीबु आ ब्लॉग कंटिन्यू देखंतु स्किप करियेनी बिल्कुल मदियो। तो सांग माने देखंतु आमे सोलापुरी मंदिर को पळे आसिलु आ रात्रि रे लाइटिंग टा केते बढ़िया देखा जाउची ना सांग माने आ मंदिर टार प्लेस टा देखंतु एते बढ़िया अछि आ मु तो देखै पार नथिली आपण मानो ना ढेर देखै तो सांग माने आज पूरा लाइट गोटे पूजा उठियो जो कहली तो से पूजाटा एडी आसी होला सेति पूरा आज पूरा उज्जवल अछि मंदिर टा तो सेति देखि दियंतु हबी देखे आपण मानो पानीटा मो भगवान चढ़ाउची ना हळदी पिता पानी हळदी आ पिता पत्र रखिकी एटा ठाकुराणी भंडार घरे पका होची पानीटा निया पड़े ना एबे सांग माने देखंतु आ मंदिर जाइछु कल तो दीप लगे आ पड़ियो तो आमे प्रे करलु भगवान को जे आमर जीवन रे सब किछि भल रहू आम परिवार भल रहू आ आम जोड़ा भाबीचु माने ब्लॉगिंग रे से सब आमर सफलता प्राप्ति हो कहि आमे भली से भगवान को जणे ही पूजा विधि करलु आइडा बट गछरे मध्य 3 संध्या बेले जाइथलु सांग माने एते जोर पवन होउची हेले मध्य आमे पूजा विधि करलु सब दीप दीप जळेगी तो सांग माने हमर सोलापुरी मंदिर रे पूजा सरलानी आमे बे बाहरिबु जेमिति आपण मानु कहितलु गेट बाजार रे टिके शॉपिंग करिवु कहि तापर के धोबी घाट रे सेडी पूजाडा विसर्जन होउची सेडी आपण मानु देखैबु आ ए बाहर जो हमर पूजा सरलानी हबे मंदिर रु भोग मिलुची रही तो देखैबि रही तो पुलिया राम केते बढ़िया मिलुची एडी आपण मानु देखौची खाइला बेलु देखौची रही हां तमा पैसा तो आंगण महाप्रभु गोल कि उडा उडौची देखो नाई सांग माने आमे जेते जण आस्तु सेते गूगल मध्य गोटे मेंबर ना नहीं तापै जानी हम आंके जाई एमदी को देई रसी तो एबे आमे पहुंची गलुनु देखंतु एडा होची गेट बाजार आ फ्रंट रे आगा पड़िबो आ केदारनाथ मंदिरडा तो ता साइड रे अछि सब स्ट्रीट फूड दुकान सब आ बहुत गुडी को स्ट्रीट फूड थिला वेज नॉन वेज आउरी खास्ता पाकुडी सिंगाड़ा आलू चॉप सब किछि थिला तो आपण मानो मध्य मु देखौची देखंतु ए सब हमर एडु फेमस नाश्ता सब आ सब एडु वेस्ट बेंगल रे एमदी सब ही ब्रेकफास्ट करंदी नाश्ता करंदी आ एडा आमे पहुंची गलु कोना मार्केट रे तो कोना मार्केट रे जेंट्स वेयर आ लेडीज वेयर आ चिल्ड्रेन रो माने पिल्ला मानू नहीं कि बड़ मानकर सब वेराइटी रो मिल जाउची आउ एडा होची गेट बाजार आउ एडा होची हमर बैक साइड रे पड़ची माने आम घर लेफ्ट साइड रे एडा पड़ची आ गोल बाजार पड़ची राइट साइड रे तो सांग माने आमे बाजार ता आपण मानो देखै नथलु कोई मु सेति पई हबी को कहितली जे पिल्ला मानकर जो डेली यूज कपड़ा सब एडी की जाई किनेबा आउ सांग मानो मध्य मार्केट टा डी देखै देबा तो देखंदु एबे दशहरा बाजार पई कोई बहुत गुडी को वेराइटी बहुत किछि माने भलो भलो आस्तेला किछि डिफरेंट मते देखिया भी मु पाइतिली आ
ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମାତ୍ର ଏଇଠିର ବଜେଟ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ମାନେ ଚଳିବ ଏତେ ବଜେଟ୍ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଯଦି ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ 2ଟା 3ଟା ଡ୍ରେସ୍ ହଳ ପଳେଇ ଆସିବ ଆରାମସେ ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ମାନେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଭଲ ମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଯାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ କେମିତି ମାନେ ହେଇଥିବ କେମିତି ନାହିଁ କହିକି ଏଇଠି ପୁରା ଲୋ ଲେଭେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆଉ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚପଲ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରଉଥିଲୁ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଚପଲ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଲାନି ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋ ପାଇଁ ଦେଖିଲି ସବୁ କାନର ଟିକିଲି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଥାଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ପ୍ଲାଜୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ପ୍ଲାଜୋ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ କିଛି ଆଣିଲିନି ମୋ ପାଖରେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ମୁଁ ଗୋଲ ବଜାରରୁ କିଣି ଦେଇଥିଲି ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା କହି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ତାପରେ ବଜାରଟା ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ହବିକୁ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ପୁରା ସୁଟ୍ କର ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇବାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତ ସେଇଠି ହାଣ୍ଡି ବାର୍ତ୍ତନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥାଉଛି ସେଇଠି ମିଳିଯାଉଛି ଆଉ ରସରୁ ନେଇକି ପିତ୍ତଳରୁ ନେଇକି ଷ୍ଟିଲ୍ର ଏବେ ଆମର ଏଇଠି ଧନତେରସ୍ କହି ମଧ୍ୟ ପର୍ବ ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଚଳିବ କମ୍ ଗହଳି ଥିଲା ଏତେ ଗହଳି ନଥିଲା ତ ଆମେ ବି ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲୁ ଟାଇମିଂ ଯେ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ଭଲିସେ ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଜେଣ୍ଟସ୍ ୱେର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଏଇଟା ହବିର ଦୋକାନଟା ମାନେ ହବି ଭଲିସେ ସେଇଟା ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ତାର ସବୁ ପୁଅ ପିଲାର ମିଳୁଛି ନା ଏଇଠି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ସୁଟ୍ କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆରମାନ ପ୍ୟୁର କିଣିବା ପାଇଁ ତ ଆରମାନ ପ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେଲି ୟୁଜ୍ର କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ପାର୍ଟିୱେର୍ କିଣିବାକୁ ଯାଇନଥିଲି ମାତ୍ର ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିପ୍ ରେଟ୍ ମାନେ କମ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି କନାପଟା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଣାକିଣି କଲି ଆଉ ଗୁଗଲ୍ ପୁରା ସକ୍ ମାନେ ସେ ବଜାର ଗଲେ ଏତେ ପୁରା ମାନେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ମାନେ ତା ପାଟିରୁ ଭଏସ୍ ତାକୁ ଭୋକ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆସୁନି ସେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାଉଛି ମାତ୍ର ବଜାର ଯାଇକି ପୁରା ଚୁପଚାପ ସାଇଲେନ୍ସର ରହୁଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚଏସ୍ କରି କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରା ଉଫାଡ଼ି ବାହାର କରି କରି ମୁଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ମୁଁ କଡ଼ା ନେବି କହିକି ଆଉ ପିଉ ସେଇଠି ବସି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଖାଇଦେଲାଣି ମାମି ଏଇଟା କିଣିଦିଅ ମାମି ସେଇଟା କିଣିଦିଅ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବି ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍ ବଜାରର ସାତମା ମନ୍ଦିର ତ ସାତମାର ଦେଖନ୍ତୁ 7ଟା ରୂପ ଅଛି କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ବଜାର ବୁଲା ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଓଲ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଧୋବିଘାଟ ମାତା ପୂଜା ବିସର୍ଜନରେ ଆଉ ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଆଉ ଏରିଆଟାକୁ ଧୋବିଘାଟ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ସେଦିନ ପୂଜାରେ ଏଇଟା ଏକା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏକା ଲାଷ୍ଟ ପୂଜା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାର ଆଉ ପୁରା କେତେ ଫେମସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସେ କାଳିମା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୁକୁଟଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସୋଲାପୁରୀ ମାଆଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ବାଜା ସାଉଣ୍ଡ ପାଇ କହିକି ମୁଁ ଟିକେ ଭଏସ୍ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଦେଇପାରିନି କହିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ
ସାଙ୍ଗମାନେ ପୂଜା ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ପୂଜା କହିଲେ ଏମିତି ରହିବାର ଅଛି, ପୁରା ଦେଖିକି ପୁରା ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଟିଟା ପୁରା ଖୋଲିଦେଲି। ଏମିତି ଗମ୍ ଗମ୍ ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଦିନଟା, ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ତ ହବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ତାଡ଼ାକ୍ତା ଭାଡ଼ାକ୍ତା ହେବ କହିକି ପୁରା 3 ଜାଗା ଆଜି ବୁଲେଇ ଦେଲା ପୁରା ହବି। ଆଉ ସୋଲାପୁରୀ ମା ପ୍ରଥମରେ ଗଲୁ, ତାପରେ ଗଲୁ ମାର୍କେଟ, ତାପରେ ଆସିଲୁ ଧୋବିଗାଡ଼ ପୂଜା ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କିଛି ସରିଲା, ପୁରା ଗୋଡ଼ର ବଥା ବାହାରିଲା। ମାନେ ସେଇଠୁ ଅଟୋରେ ଗଲୁ, ସେଇଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ତାପରେ ଘରୁ। ପାଖ ପାଖ ଟିକେ ଅଛି, 1/2 କିଲୋମିଟର ଏମିତିଆ ହେବ, ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ହେବନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିରିୟାନୀ ପଳେଇ ଆଇଛି ପାର୍ସେଲ, ଆଉ ସେଇଠି ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଅଣାଇଛି। ଏବେ ରାତିର ଡିନରଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଟା ସପିଂ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ସେସବୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ ବାଏ।